Hello students, welcome to Kokani Physics. बार मॅग्नेट आणि सोलोनाइड दोन्ही कशे एक? इन वॉट वे दे आर सिमिलर? हे सगळें त्याचे बद्दल. मॅग्नेट पळय आसा, बार मॅग्नेट इज एक्चुअली इट इज मेड ऑफ सॉलिड मेटल आणि सोलोनाइड इज मेड अप ऑफ कॉइल्स. पूण स्टील द कायंड ऑफ इफेक्ट सोलोनाइड दिता सेम इफेक्ट आमकां बार मॅग्नेटींतल्यान मेळटा. सपोज बार मॅग्नेटीचे दोन कुडके गेले जाल्यार नॉर्थ एंड साउथ आसा, दोन कुडके गेले परत धाकटे दोन बार मॅग्नेट्स तयार जाता. पण दिस टायम द फील्ड स्ट्रेंथ विल बी लो. दोन्ही जातले पूण दोगांचे फील्ड स्ट्रेंथ कमी आसतलें. सेम थिंग मॅग्नेटीक सोलोनाइड जर कट केलो जाल्यार तशेंच आमकां मॅग्नेटीक फील्ड तरी मेळटा पूण इट विल बी लोअर लेवल. सेम वे जशें आमकां बार मॅग्नेटीक मेळटा तशें. सो दीस इज वन लेवल ऑफ कंपॅरिजन. देर आर डिफरंट वेज यू कॅन कंपेर, पूण वन बेस्ट वे टू कंपेर वूड बी एक्चुअली म्हणजे सर्टिफाय करपाक जे मॅग्नेटीक फील्ड बार मॅग्नेटींतल्यान आमकां मेळटा, जर तेच मॅग्नेटीक फील्ड आमकां सोलोनाइडांतल्यान मेळ्ळें जाल्यार इट बिकम्स अ क्लियर कट सर्टिफिकेट की येस इंडीड अ बार मॅग्नेट अँड सोलोनाइड आर ऑलमोस्ट द सेम in terms of function. Now, the way we call bar magnet is solenoid is a bar magnet. We can also say bar magnet is like solenoid. म्हणजे we can consider bar magnet as number of coils, number of current carrying loops. जर तू सोलोनाइडा कंपेअर करतलो जाल्यार bar magnet can be treated as number of current carrying loops, right? So it becomes like solenoid. ते सगळें जालें. आतां लेट अस स्टार्ट. पयलीं आमकां दोन फॉर्मुलाज घेवचे पडटले. पयलीं हांवें लास्ट व्हिडिओन घेतला, दॅट इज मॅग्नेटीक फील्ड ऑन द एक्सीस ऑफ बार मॅग्नेट. जो कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी ना पूण तरी कवर केला बिकॉज आय वॉन्टेड इट प्रिसायजली फॉर दीस व्हिडिओ, म्हणून हांवें तो कवर केला. दोन्ही व्हिडिओज एक्सीस ऑफ द मॅग्नेटीक फील्ड ऑन द एक्सीस ऑफ बार मॅग्नेट अँड मॅग्नेटीक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ बार मॅग्नेट हे दोन्ही एनसीईआरटीक ना पूण हांवें घातल्या. यू कॅन सी दॅट आनी दोन्ही लिंक हांगा घालतलो, सो यू विल कम टू नो. ना, एक घालतलो बिकॉज तुमकां कळटलें ऑन द एक्सीस ऑफ बार मॅग्नेट. ओके, दुसरें घालतलो रिगार्डींग द अदर फॉर्मुला. ते दोन्ही फॉर्मुला पयलीं बरयता. बी फॉर बार मॅग्नेटाचेर एक्सिसाचेर मॅग्नेटीक फील्ड कितें दाखयता? म्यू नॉट अपॉन 4 पाय 2m अपॉन r क्यूब, वेर r इज द डिस्टन्स ऑफ द सेंटर टू दॅट पॉयंट. ज्या पॉयंटाचेर अलॉंग द एक्सीस तुका मॅग्नेटीक फील्ड काडपा जाय न्ही, दॅट पॉयंट. m इज अ डायपोल मोमेंट. एक जालें. दुसरो फॉर्मुला कितें? एक जर तूं एक कॉयल घेतलो वीच इज कॅरिंग करंट, एक करंट कॅरिंग कॉयल घेता अँड से द डिस्टन्स इज r आनी ह्या पॉयंटाचेर एट अ डिस्टन्स x हांगा जर मॅग्नेटीक फील्ड काडपा जाय जाल्यार वॉट इज इट? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आय आर स्क्वेअर अपॉन 2 r स्क्वेअर प्लस x स्क्वेअर रेज टू 3/2. आमचे कडेन फॉर्मुला पयली आसा, हेय बी लिंक दिता, दोन्ही लिंक्स तुमकां दिता. सो तुमकां रेफरन्स व्हिडिओज पळयल्या कळटले, रायट? सो आमकां हे दोन्ही फॉर्मुला यूज करून आमी एक जजमेंट दितात की येस, जर आमकां हे आन्सर आयले जाल्यार we say that bar magnet and solenoid are same. Okay, magnetic field on solenoid is the same field that is existing on the bar magnet along the axis. So here we go. आम्ही पहिली घेऊया कितें? सोलोनॉइड. बरो नाजूक सो सोलोनॉइड घेऊया. हांव ते सिलिंडर बी दाखयना दिस वे. ओके, इतलेंच पुरो. सो वी आर टेकिंग सोलोनॉइड ऑफ लेंथ 2l, म्हणजे मदीं बायसेक्टर जर मारलो सो दिस बिकम्स l and this becomes l. ओके, let the radius of the solenoid be a. हांगा a. Radius is a, small letter a. Along this axis at a distance r. आमकां मॅग्नेटीक फील्ड काडपा जाय फ्रॉम मिड पॉयंटाच्यान r डिस्टन्साचेर मॅग्नेटीक फील्ड कितलें जाता तें काडपा जाय. ओके, इतलें जालें. हांगा आमी कॉन्सेप्ट कितें घेतात? नंबर ऑफ टर्न्स पर युनिट लेंथ. हो टिपिकल कॉन्सेप्ट आमी घेतात. सो आमी कितें करतात? ह्या टोटल सोलोनाइडाक से नंबर ऑफ टर्न्स आसात n. सो नंबर ऑफ टर्न्स पर युनिट लेंथ इज n फॉर द होल सोलोनाइड अपॉन 2l इज द लेंथ ऑफ द सोलोनाइड. Number of turns per this length. For this length, our n is what? n is equal to number of turns per unit length. Applying the same formula, number of turns for this per unit length is ns upon this. From here we get number of turns is this. Number of turns for the solenoid complete. हांगाच्यान हांगा number of turns कितले? Number of turns per unit length into the length, right? Number of turns for the solenoid, number of turns per unit length into the length of the solenoid. That is it.
आता आमी हांगा घेवया एक एलिमेंटल लेंथ ऑफ असो एक एलिमेंटल लेंथ घेवया विच इज ऑफ थिकनेस से dx. दिस इज अ थिकनेस dx. म्हणजे हांगा 2l आसा न्ही थिकनेस, तितलो थिकनेस हांगा आसा dl. आता ह्या थिकनेसान लेट द नंबर ऑफ टर्न्स बी से ns. सो नंबर ऑफ टर्न्स वूड बी सॉरी नट हांगा धरुया आमी सोलोनॉइड म्हणजे एलिमेंटल लेंथ एनी घेवया अपॉन dx. dx is the length of this. Number of turns in this elemental length upon the length. So this will be आमकां मेळटा ne is equal to n dx. So number of turns in this length is number of turns per unit length into the length. आले लक्षात? A concept is general concept. चडशा डेरिवेशनान आमी घेतला. So not so difficult to know. So next आमी कितें करपाचें स्मॉल मॅग्नेटीक फील्ड एट दीस पॉयंट तें काडटलो जाल्यार हो फॉर्मुला यूज करपाचो. आमी हांगा एक कॉयल घेतल्या सो हांगा n इज इक्वल टू 1 सो हांगा n बरोवना बिकॉज n इज 1 हियर पूण हांगा n बरोवचो पडटलो. सो दीस बिकम्स b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 I a स्क्वेअर रेडियस इज a थंय r न्ही हांगा a अपॉन r स्क्वेअर इज a स्क्वेअर प्लस what is x the distance of this from here. आणि हांगा कितें हांगाच्यान हांगा घेवचो पडलो ना डिस्टन्स. हो डिस्टन्स कितलो r मायनस एक्स. हो हांगा धरला हांवें हो एक्स. लेट दीस बी डिस्टन्स बी एक्स एट अ डिस्टन्स एक्स फ्रॉम द सेंटर. सो हांगा कितलो आसतलो r मायनस एक्स. r मायनस एक्स गिव्स यू दीस डिस्टन्स. पळय हांगाच्यान हांगा इज दीस डिस्टन्स r मायनस एक्स फ्रॉम हांगाच्यान हांगा r minus x the whole square raised to 3 upon 2. कळ्ळें आयलें लक्षात? आमी हो दिस कॉयल एलिमेंटल लेंथ इज एट अ डिस्टन्स x फ्रॉम द सेंटर जर धरलो आनी सेंटराच्यान हांगा r धरलें जाल्यार फ्रॉम दीस टू दीस युजींग दॅट फॉर्मुला आमकां होच डिस्टन्स जाय. तो डिस्टन्स इज r मायनस एक्स. ओके. सो हांगा n dx धरून हांवें थंय n धरला न्ही. सो दीस बिकम नंबर ऑफ टर्न्स. हांगा एकूच धरला. सो वी हॅव टू मल्टिप्लाय विथ दीस टर्न्स. सो दीस नंबर ऑफ टर्न्स इज एक्चुअली ne. सो n इज नथिंग बट n dx. दीस इज फॉर दीस मेनी नंबर ऑफ टर्न्स. म्हणजे इल्लेशें मॅग्नेटीक फील्ड जें तयार जालें कोणाक लागून इतले मातशे थोडे टर्न्स आसात त्या टर्न्साक लागून जे मॅग्नेटीक फील्ड तयार जालें ते हे टर्न्स आनी दीस इज द फॉर्मुला. एक टर्नाचो फॉर्मुला मल्टिप्लाय बाय दीस. ओके. सो आता हांगा एक आसा एझम्पशन. वॉट इज अ एझम्पशन? कितें जाता पळय आमकां जाय टोटल दीस इज dB स्मॉल मॅग्नेटीक फील्ड. आमकां जाय टोटल मॅग्नेटीक फील्ड. टोटल मॅग्नेटीक फील्ड काडटा जाल्यार आमी इंटिग्रेट करचें पडलें दोनी. पूण दोनी इंटिग्रेट करपाक ह्यो सगळ्यो भानगड्यो वयर सकयल कितें करतलो. इंटिग्रेशन इज इटसेल्फ टफ आनी तितून भितर हें आनी टफ. म्हणजे तें सोंपें करपाक लागून एक ट्रीक आसा. ट्रीक म्हणल्यार वी आर अज्युमिंग जें एझम्पशन हांगा घेतिल्लें तेंच. कितें एझम्पशन घेतिल्लें तर ही जी लेंथ आसा इज हाय एज कंपेर्ड टू द डायमेन्शन ऑफ सोलोनॉइड. द पॉयंट एट दीस which is along the axis is little far as compared to the dimension of the solenoid. म्हणजे r जर धरलो it is पळय this distance l is very small as compared to r. Even the radius is also small as compared to r. So this will imply l जर ल्हान असली जाल्यार automatically x ही very small असची पडली ना. x itself is smaller than l न्ही. So x is small असची पडली. हे assumption घेतलें जाल्यार things become little simpler. आता पळय कितें जातलें. दिस विल इम्प्लाय दॅट a इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 x इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0. हें हांव मुद्दम बरयतां ऑल्दो इट इज नॉट इन द डेरिवेशन. तुमी डेरिवेशनान फॉर्मली बरयनाकात बट दीस इज फॉर युअर इन्फॉर्मेशन. ओके. सो हांगा a 0 घातलें x 0 केलो कितें उरता 0 प्लस r मायनस 0 द होल स्क्वेअर r स्क्वेअर जालो. r minus 0 the whole square r square जालो raised to 3 upon 2 2 cancel r cube. म्हणजे फायनली आमकां db कितें जालें db इज इक्वल टू पयलींच डिनोमिनेटर घालया 2r cube. This becomes mu naught I a square n dx. काय करूं ना बारीकशें ऑपरेशन केलें. कितें केलें a 0 केलो x 0 केलो हांगा सगळें शॉर्ट जालें r raised to 3 upon 2 जालें 2 कॅन्सल केलो r क्यूब उरलें आनी वयलें तशें आसा. आतां आमी पळय
थोडे मातशे मॅचिंग जाले थंय तितलें जावना सकयल पळय 4 पाय आसा न्ही हांगा 4 पाय आसा 4 पाय आसा तो आमी सकयल घालया 4 पाय करपाक आमी कितें करया सकयल 2 पाय आनी वयर 2 पाय मल्टिप्लाय करया सो दीस वील गिव अस db इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाय आयलो वयर 2 पाय घालपा नाका आय 2 पयलीं घालया पाय a स्क्वेअर एन dx अपॉन आर क्यूब पाय मुद्दम हांगा कित्याक घातला हांवें कित्याक आमकां खबर आसा पाय a स्क्वेअर इज नथींग बट एरिया ऑफ दीस ह्या सर्कलाची एरिया करेक्ट सो ह्या सर्कलाची एरिया आमकां एरियेचेर पावले आमी डायरेक्ट पळोवया आमकां गाडी खंय व्हरता db इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाय आय इंटू 2 आसूं न्ही 2 आय घालया पाय a स्क्वेअर इज a एरिया एन dx एन आसूं न्ही dx आसूं न्ही पूण वी आर डुईंग समथींग इम्पॉर्टंट आमकां कितें तरी आयलें समथींग वी हॅव डन आतां आमी कितें करया ना आतां आमी इंटिग्रेट करया नाव इट इज रायट टायम टू इंटिग्रेट सो दोनी कडेन इंटिग्रेट करपाचें 0 टू कंप्लीट मॅग्नेटीक फील्ड -L टू +L -L म्हणजे कित्याक ह्या पॉयंटांतल्यान ह्या पॉयंटाचेर इंटिग्रेट करया ओवर अ होल लेंथ ऑफ द आतां -L +L कित्याक घेतला आमी हो रेफरन्स धरला न्ही सो इफ दीस इज द रेफरन्स पॉयंट जाल्यार दीस वील बी नेगेटीव सायड दीस वील बी पॉझिटीव सायड सो -L टू हो कॉन्सेप्ट पयलीं यूज जाला सो यू वील नो दीस सो दीस गिव्स अस तरी पळया 0 टू b db सगळें भायर सरलें 4 पाय 2a n अपॉन r क्यूब इंटिग्रल ऑफ dx फ्रॉम -L टू +L ओके सो आमकां मेळटा b इज इक्वल टू हें फूल न्ही इंटिग्रेट केलें b पावलें इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाय 2a n आसूं न्ही अशेंच r क्यूबूय आसूं न्ही अशेंच दीस वील बी 2l दीस वील बी टू आय उरलें पळय हांगा आय घालूं ना हांगा 2i आनी हांगा 2i ओके आय सो दीस वील बी 2l हें कोणाक डेफिनेट इंटिग्रल्स कळटा न्ही तांकां सोंपें पडटलें सर इजी सर पयल्या कळटा म्हणटाले 2l म्हणून जांकां कोणाक कळटा तें जाका कळना तेंच्या मातशी तकली घातल्यार कळटलें डेफिनेट इंटिग्रल्स यू हॅव टू यूज l +L मायनस ऑफ -L गिव्स यू 2l दीस इज वेर वी एंड आतां पळय कितें जातलें b इज इक्वल टू दीस इज ऑल रिअरेंजींग द टर्म्स आतां पळय 4 पाय 2 पळय n इंटू 2l कितें आमकां ऑलरेडी खबर आसा n इंटू 2l नंबर ऑफ टर्न्स फॉर द होल सोलोनॉइड 2l लेंथ घेतल्या न्ही सो नंबर ऑफ टर्न्स फॉर द होल सोलोनॉइड सो n घालया हांगा ns घातला जस्ट टू अंडरस्टँड सो n घालया 2INA अपॉन r क्यूब 2I n पयलीं बरयला a ओके what is this 4 pi what is a and I आमकां खबर आसा मॅग्नेटीक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू NIA फॉर अ कॉइल magnetic dipole moment for a coil is this a number of turns current to the coil area of the coil for magnet it is different magnetic this for the magnet is m into distance between the two poles for a bar magnet for a coil it is this considering the current from the coil NIA हे लागना आमकां हे लागता so this becomes 2m NIA 2m upon r cube अरे वाह magic पळे it is the same thing that we got the magnetic dipole the magnetic field on the axis of coil the solenoid is the same as the magnetic field on the axis of a bar magnet so this gives us a clear cut indication that yes indeed the bar magnet and magnetic field produce the same effect okay so that's all about this derivation full day derivation rockets etle keep watching this is Mahesh Toraskar enjoy life love your parents love yourself bye bye